जैसलमेर राजस्थान राज्यर गोटे बहुत बड़ टूरिस्ट प्लेस। राजस्थान के राजा मानकर राज्य बोलिकरी कहुसी। आ भारतर सबुनु बड़ टूरिस्ट प्लेस आ बहुत बड़ आकार रे अच्छे राज्यर रियासत माने जेनाड़े जीवे आपण राजा मानकर बड़ बड़ रियासत देखबार के पाइबे। आउ जहीं देखबे बुलवार लगी महान महान बड़ बड़ विशाल जगह माने अच्छे। सेतार भितरु जैसलमेर राजस्थान और पाकिस्तान रो बॉर्डर रे अच्छे। इनु अधा जगह बाली है माने मरुभूमि है। नकोड़ा डेजर्ट सफारी कैंप मिस्टर हार्दिक जेता के ऑपरेट करसन ई कैंप साइट के। आई कैंप साइट रे आपण 2 दिन रो पैकेज बुकिंग करी पकाबे हेले 2 दिन रही करी जैसलमेर के भल हिसाब रे देखबार के पाइबे। जैसलमेर रेलवे स्टेशन इटा है। आइनु भारतर सबु जगह नु इनके ट्रेन आसी। आपण जनता ट्रेन रे रेलवे स्टेशन के पहुँचबे जैसलमेर के इतार आखर पाखर जगह रे भी आपण आसी पारबे। सेनु भी जैसलमेर आसी पारबे जनता जोधपुर अच्छे आउ भी जयपुर अच्छे एंता जगह मन के बीकानेर सेनु भी ट्रेन रे आसी पारबे। तार संगे आपण इनके से स्टेशन नु आसी करी भी बुली पारबे। तो जैसलमेर जगह के बुलवार लगी बहुत लोग आसन बहुत भीड़ आसी। तो 2 दिन रो पैकेज जदि आपण नेउछन हेले इठान रही करी आपण बहुत किछि देखि पारबे आराम से जानी पारबे आउ बुली पारबे। जैसलमेर रो किला फोर्ट इंग्लिश रे फोर्ट बोलसन आउ किला के देखन केनता अच्छे जदि इनके आपण पूरा भल भाव देखबार के चाहूछन वाला गाइड नेबार जरूरी है। गाइड जदि आपण करबे हेले से भल हिसाब इनफॉरमेशन आपण को बुझाबे टिकी निकी करी करी आपण भल तार विषय रे जानी पारबे। बहुत बड़ किला देखुन जैसलमेर रो किला जगह के बहुत लोग देखी आसने न फिल्म माने भी शूटिंग हेसी। राजस्थान रो हेन्ते जिते भी बड़ बड़ किला माने अच्छे सब बड़ बड़ राजा महाराजा मानकर से सबू जगह मन के फिल्म माने सीरियल माने करसन देखबार बुलवार लगी बहुत बड़ जगह आ बहुत भव्य जगह माने इतार संगे एंटिक जिनिस माने जेनटा राजा महाराजा मानकर से सबू भी न रखा है सेटा के भी लोग देखसन। तार परे किला ऊपर पूरा जैसलमेर रो शहरटा दिसी। पटवा की हवेली इटा एते बड़ घर है जे घर के लोग देखबार के आसन। आइनो भी एंटिक जिनिस माने रखा है सब पुराना पुराना सामान माने। राजस्थान रे हेन्ते बहुत बड़ इतिहास अच्छे ऐतिहासिक राजमहल दुर्ग माने अच्छे तो सेनु ऐतिहासिक जिनिस सब देखबार के मिलसी। तार संगे जेन
ଇ ଘର ମାନେ ବନା ହେଇଛେ ମାନେ ଫୋର୍ଟ କିଲା ମାନେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଘର ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମୟର ଇତିହାସ ସମୟର ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଜିନିଷକେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଜୈସଲମେରର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଝିଲ୍ ଯେନୁ ପାନିକେ ବ୍ୟବହାର କରାହେସି ପୁରା ସହରରେ ଯେହେତୁ ସେଟା ସବୁ ମରୁଭୂମି ଜାଗାଏ ବାଲି ଜାଗାଏ ପାନି ନାଇଁ ମିଲେ ତ ଇନୁ ପାର୍କ ଲେଖା ବି ଅଛି ୱାଟର ଏଠାନୁ ଖେଲ୍ ଯେନ୍ଟା ଡଙ୍ଗାଡଙ୍ଗି ଚଲାଚଲି ଏଟା ସବୁ କରାହେସି ୱାଟର ପାର୍କ ଲେଖେ ଆଉ ଏନିକେ ଲୋକ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ବି ଆସନ୍। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ବୁଲବାର୍ ଜାଗାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଲେ ବୁଲି ବୁଲା କରି ଆପଣ କ୍ୟାମ୍ପ ସାଇଟ୍କେ ଆସୁଛନ୍ ବୋଲେ ଏଠାନୁ ରାତି ଆପଣଙ୍କୁ ନାସ୍ତା କରି ସାରିଲା ପରେ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରାଜସ୍ଥାନର ଦେଖ୍ବାର୍କେ ମିଲ୍ବା ଯେନ୍ଟା ଆମେ କଲଚରାଲ୍ କି ଫୋକ୍ କହେସୁଁ। ତାର୍ପରେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଆର ଦିନକେ ଫେର୍ ବୁଲବାର୍ ଲାଗି ଯିବେ ବୋର୍ଡର ଏରିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଭାରତର ବୋର୍ଡର ଯେନ୍ଟାକି ଡେଜର୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଇନୁ 4 ଘଣ୍ଟା ସଫର କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଲ୍ବା ତନୋଟ ମାତା ମନ୍ଦିର ଯେନୁ ଯେତେବେଲେ ଲଢ଼ାଇ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗେ ପାକିସ୍ତାନ ଯେନ୍ ବମ୍ ମାନେ ପକାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଜିଅନ୍ତା ବମ୍ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଫୁଟି ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଇ ମନ୍ଦିରନ ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ BSFର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। BSF ମନ୍ଦିରର ଦେଖା ଦେଖି କରସନ୍ ପୂଜା ପାଠ ସବୁ କରସନ୍। ଇଟା ସବୁ ବମ୍ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ଜିଅନ୍ତା ବମ୍ ଆଏ କେତେବେଲେ ବି ଫୁଟିପାରେ କିନ୍ତୁ ଇଟାକେ ମନ୍ଦିରରେ ରଖା ହେଇଛି। ଲଢ଼ାଇ ଟାଇମ୍ରେ ଇନ ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଟା ନାଇଁ ଫୁଟି ପାକିସ୍ତାନର ଆଏ। ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯିମା ଲୋଙ୍ଗେବାଲା ପୋଷ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ସନି ଦେଓଲର ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବୋର୍ଡର ଲୋଙ୍ଗେବାଲା ଇଟା ସେ ପୋଷ୍ଟ ଏ ଯେନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଇନ ପାକିସ୍ତାନର ଟ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ କବ୍ଜା କରିକି ରଖାହେଇଛି। ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ପାକିସ୍ତାନର ଲଢ଼େଇ ଟାଇମ୍ର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏ ଏଇଟା ସବୁ ଲଢ଼େଇ ସମୟରେ ଯେନ୍ ଆର୍ମି ବାଲା ମାନେ ଯାଏସନ୍ ସେଠି ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଏନ୍ତା ଥିଲା। ଏଇଟା ରାତି ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା 120 ଜଣ ଭାରତର ଆର୍ମି ଥିଲେ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଆସିକରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧକେ। ତ ଯେନ୍ମାନେ ବୋର୍ଡର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ ସନି ଦେଓଲର ସେମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରବେ ଏଇଟା ସେ ଜାଗା ଏ ଓରିଜିନାଲ ଜାଗା। ତ ଏଠାନୁ ଶୋ ବି ହେସି ଇଟା ଇନର ବି ଆପଣ ଦେଖିକରି ବୁଝିପାରବେ ତାର ବିଷୟରେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାରେ ଜୈସଲମେରରେ ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ବୁଲବାର୍ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି। ଆପଣମାନେ ଯଦି 2 ଦିନର ପ୍ୟାକେଜ ନେଉଛନ୍ ହେଲେ ଆରାମସେ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିପାରବେ ଆଉ ତାର ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିପାରବେ।